देखिए गाइस, आज क्या मैं खाना बनाई हूँ, देख लीजिए। देख सकते हैं, छोटी मछली भी है और बड़ी मछली भी है, और फूल गोभी भी है, मटर सूटी भी है, सब देकर बनाए हैं। देख सकते गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी और बहुत कुछ दिखाना है। देखिए गाइस, दाल भी बन चुका है, अरहर का दाल है। देख सकते हैं यहाँ चावल भी बन चुका है, भात, दाल, चावल, मछली। गाइस देख सकते हैं, खाना तो सब बना चुके हैं। और देखिए हाथ भी मेरा जल गया है। और हमारे घर कौन आए हैं देख लीजिए, माधुवी आई है, उनको तो आप लोग पहचानते होंगे। देखिए तो बंधुरा তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, কাকিমাকে দেখাই আগে। এই যে কাকিমা অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছে। কাকিমা ভয়েস দেয় না, আমি কাকিমাকে বলছি কাকিমা তুমিও ভয়েস দাও, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে কাকিমার মেয়ে, এ তো ভিডিও করতে খুবই বিরক্ত লাগে এর, তাই আমি বলছি কাকিমা তুমি ভয়েস দাও, তুমি ভয়েস দিয়ে ভিডিও বানাও। তো সবাই একটু কাকিমাকে আর এই যে এই মেয়েটাকে একটু সাপোর্ট করবে, ঠিক আছে, একটু এগিয়ে দেবে, একটু সাপোর্ট করো সবাই। সবাই ভিডিও দেখবে, সবাই লাইক কমেন্ট করবে। যদি ভুল কিছু হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবে যে ভুল হচ্ছে। হ্যাঁ, এনারা হচ্ছে বিহারি, ঠিক আছে, তো বাংলায় লিখলে তো বুঝবে না, একটুখানি ইংলিশে লিখবে বা হিন্দিতে লিখতে পারো, ঠিক আছে। তো কাকিমা কিছু বলবে? बस, तुम्हें तो